اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على حضرته وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من دواعي سروري أن ألتقي بهذا المجلس الطيب المبارك في ضيافة هذا المعهد الكريم، ومع مدير هذا المعهد الأستاذ راني. وجئنا هنا جميعا ليتم التواصل والترابط والتراحم المجتمعي. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pertama-tama beliau mengungkapkan rasa bahagianya untuk bertemu dengan kita semua di pondok ini di bawah asuhan Yai Roni, dalam rangka untuk menjalin silaturahmi sesama kita antar umat Muhammadiyah. التواصل والترابط بين أبناء المجتمع المسلم يكون كل منهم على قلب رجل واحد، يجتمعون على طاعة الله، يجتمعون على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة آل بيته، وبالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تحلو هذه المجالس. بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يزداد الإنسان عزا على عزه وقدرا على قدره. تفضل يا سيدي. Hubungan kita antara umat manusia, antara umat Islam, antara umat Muhammadiyah terbangun atas dasar taat kita kepada Allah. Jadi kita sama antara orang Arab, antara orang Ajam, semua terbangun atas dasar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, kemudian mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Ahlul Bait. Dan dengan hubungan itu maka terwujudlah bentuk suatu kekuatan umat Islam, izzatul Islam. جئنا جميعا واجتمعنا لنشارك أخا لنا وأختا لنا
في ختان ولدهما، فاجتمعنا جميعا وقلوبنا مملوءة بالرحمة وبالفرحة وبالسرور. اجتمعنا ليكون في هذا الاجتماع فرح بهذا المولود الذي جاء إلى هذا العالم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Kita berkumpul di sini atas dasar bertemunya kita dalam undangan walimah khitan adik Ahmad. Kemudian perkumpulan kita pada malam hari ini merupakan suatu hal yang tanpa kita bayangkan sebelumnya, yang merupakan jalur atau wasilah kita untuk menumbuhkan rasa bahagia baik bagi kita semua ataupun bagi saudara Ahmad sendiri. Wa hadza kulluhu ma nusammihi bil hubb. Al-hubb alladhi fil qulub alladhi amarna bihi Allah tabaraka wa ta'ala wa wassana bihi habibahu wa mustafa. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا من أجل مصلحة ولا من أجل عمل ولا من أجل متاع ولا من أجل طعام ولا شراب، وإنما يزرع الحب زرعا في القلوب لله وفي الله. Dan ini semua merupakan bentuk kecintaan, suatu cinta yang diajarkan, kasih sayang, cinta yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diberitakan Allah SWT kepada Rasulnya untuk kita semua. Dan cinta kita kepada sesama manusia, cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, itu terbangun atas dasar cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada makhluk setelah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu haruslah terbangun atas dasar cinta kepada Allah. Jadi yang paling utama itu harus cinta kepada Allah dan Rasulnya, baru kepada sesama makhluk. Wala ukhfikum sirran anna hunaka عادات تعودت عليها وسمعتها من أهل أندونيسيا. Ada beberapa kebiasaan yang beliau dengar, kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. من هذه العادات di antara adat-adat ini adalah أن الزوج والزوجة حينما يتزوجان ويعلم الزوج أن زوجته قد حملت منه، هي لم تلد بعد ولكن حملت، فيقيم وليمة من أجل الحمل. Di antara adat yang beliau dengar tentang, mohon maaf mungkin ini adat yang buruk, sesuatu yang buruk yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang saling berhubungan kemudian sampai hamil dan mereka melangsungkan walimah, belum keluar anak tapi melangsungkan walimah. Yuqimu walimatan min ajli al-haml. Mereka mengadakan walimah atau لا أقول عقيقة وإنما وليمة الحمل قبل العقيقة، ووليمة الختان
بعد ذلك بعدما يرزقهما الله بالمولود. تفضل. Mereka melaksanakan atau melangsungkan walimah, yaitu seperti halnya malam hari ini walimah maulud ketika anak itu lahir, kemudian ketika anak itu sudah dikhitan. Wa kam hadartu min al-wala'im mislu hadhihi wa ana fi Misr ma'a tullabi Indonesia. Dan beliau sangat ingin di Mesir itu melangsungkan walimah-walimah seperti ini dengan murid-murid beliau dari Indonesia di Mesir. Wa kullu hadhihi al-umur indallat ala fa innama tadullu ala syukri ni'mah. Semuanya itu terbangun atas dasar bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukrun ni'mah yaj'al al-insanu fi ziyadatin min al-khair. Syukur kepada nikmat Allah menjadikan nikmat itu semakin bertambah. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jikalau kalian semua bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat itu. فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْإِنسَانُ فِي نِعَمِ اللَّهِ ازْدَادَ شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Setiap kali nikmat itu bertambah, maka seharusnya syukur itu juga semakin bertambah. فَالشُّكْرُ لَا يَنْقَطَعُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ. Syukur itu tidak boleh terputus antara hamba dan Tuhannya, karena saking begitu banyak nikmat Allah sampai tidak bisa kita hitung. Sementara masing-masing nikmat itu menuntut kita untuk mensyukurinya. Asy-syukru amrun 'azim. Syukur itu merupakan sesuatu yang begitu agung. Asy-syukr kama qult huwa i'lan min al-insan أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقه وهو المنعم بحق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Syukur itu merupakan bentuk deklarasi atau bentuk kepercayaan kita, ikrar kita bahwa Allah itu zat yang memberikan nikmat itu semua kepada kita. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Allah telah memberikan nikmat kepada kalian semua, baik itu nikmat yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. وَلَوْ عَدَّ الْإِنسَانُ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ النِّعَمِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْمَعَهَا جَمِيعًا. Jikalau manusia itu mungkin untuk mencoba untuk menghitung nikmat yang dikasih Allah, maka dia tidak akan bisa menghitung nikmat itu. ومن هنا أدعوكم جميعا إلى دوام الشكر لله. Dari sini saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, وإلى دوام الحمد لله, dan selalu mengucapkan alhamdulillah عند السراء وعند الضراء. baik ketika waktu senang atau waktu susah. فالحمد أن تحمد الله دائما. Alhamdulillah, syukur kita, pujian kita kepada Allah itu hendaknya kita memuji Allah selalu di setiap keadaan. أن تحمد الله على كل حال. Kita memuji Allah dalam setiap keadaan.
أن تكون عند النعماء من الشاكرين وعند البأساء من الصابرين. Ketika kita mendapatkan nikmat maka kita bersyukur. Akan tetapi ketika kita mendapatkan musibah maka kita bersabar. إذن الشكر لمن؟ الله، فهو الذي وهب وهو الذي أعطى. والشكر لله دليل على صدق العبد. Syukur itu merupakan bukti kebenaran kita benar-benar beribadah kepada Allah. Bukti kebenaran kita beribadah adalah dengan bersyukur. ذكرنا الله تبارك وتعالى بحقيقة أهل الشكر. يقول ربنا تبارك وتعالى في حق سيدنا نوح عليه السلام في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Allah memberikan contoh hamba yang bersyukur. Hakikat hamba yang bersyukur itu terdapat pada diri Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan, yani ya'budu Allah tabaraka wa ta'ala wa yasjudu lillahi da'iman, fahuwa 'ala ta'atin mustamirrah. Innahu kana 'abdan شكورا، أي دائم الشكر لله تبارك وتعالى. ومن هنا استحق هذه الصفة وهذا النعت من الله: إنه كان عبدا شكورا، يشعر أنه عبد. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa syukur itu merupakan bukti kebenaran kita dalam beribadah oleh Allah, maka dalam ayat itu digabungkan dua sifat bagi Nabi Nuh, yaitu yang pertama bahwa innahu kana 'abdan syakura, bahwa Nabi Nuh itu adalah pertama seorang hamba, artinya beliau benar-benar menghamba kepada Allah yang senantiasa bersyukur. Jadi syarat untuk syakur yang pertama adalah 'abdan, benar-benar menghamba kepada Allah. Baru kemudian sifat yang kedua adalah syakuran. Di sini menggunakan sigot mubalaghah, fa'ulun, yang berarti benar-benar banyak bersyukur. Wa fi nihayati qawli la yas'uni amama hadha al-jam' al-tayyib al-mubarak إلا أن أقول لكم جميعا: بارك الله لكم في جمعكم، وحفظكم الله، وجعلكم ممن تؤازرون إخوانكم، وجعلكم من أهل المودة، وقذف في قلوبكم حبه سبحانه، ونظر الله إلينا وإليكم بعين الرضا والقبول. وأسأل الله تبارك وتعالى لهذا المولود الذي سمي اسمه على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمي بأحمد، فأحمد من الحمد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله قرة عين لوالديه وأن يكون نعم الولد وأن يرزقهما بره وإحسانه وأن يخلف الله عليهما به
وأن يبارك فيه، وإن شاء الله من مولود إلى مولود. وهكذا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. أخيرا أتوجه مرة ثانية بخالص الشكر للسيد المضيف المدير العزيز، وكذلك ابني السيد ريكو، وإلى والده الكريم، وإلى أسرته الكريمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدهم جميعا بالعلم والحكمة، وأن يكمل أمر زواج السيد ريكو على خير حال، وأن يجعل خطيبته وزوجته بعد ذلك قرة عين له، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kilas balik dari apa yang disampaikan tadi, pertama bahwa adat itu akan menjadi adat yang paling baik. Bahkan Syekh sampai ingin meniru adat tersebut di Mesir ketika memang benar-benar dilaksanakan sesuai syariat Islam, yaitu setelah menikah kemudian punya anak mengadakan walimah. Bahkan sebelum anak sudah mengadakan walimah, sebelum anak itu lahir sudah ada metoni, sudah ada yang lain-lain. Kemudian setelah anak itu lahir ada walimah, maka itu semua merupakan bentuk syukur kepada Allah. Bahkan kalau misalkan ada tadi sesuatu yang buruk, sebelum lahir pun tetap diwalimai. Jadi itu merupakan suatu keistimewaan orang Indonesia, bahwa yang menjadikan atau menjadi bukti bahwa mereka sangat benar-benar mencintai, sangat benar-benar cinta kepada Allah SWT, sampai sesuatu yang mungkin itu tidak diharapkan masih diwalimai. Apalagi kalau misalkan sesuatu tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sebelum menikah ada walimah, menikah ada walimah, sebelum anak lahir ada walimah, setelah anak lahir ada walimah, kemudian setelah anak khitan ada walimah, dan lain sebagainya. Dan itu adat yang harus selalu kita jaga. Bahkan beliau yang orang Mesir sendiri ingin untuk mengikuti adat itu, karena adat itu adat yang baik. Barakallahu fik ya Sayyidi, barakallahu fikum, wa nas'alullah jami'an an yajma'ani wa iyyakum wa man sami'ana wa man hadarana fi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an yaj'al rafiqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وأن لا يحرمنا من شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون في شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، ونورا ساطعا، وشفاء من كل داء. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على الحب يا رب العالمين. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك المهديين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين،
لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا محرفين. وبارك اللهم في هذا المكان يا رب العالمين، وفي القائمين عليه، وفي الساعين في الخير يا رب العالمين. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا يا رب العالمين، وأنطق ألسنتنا بالحق دائما يا رب العالمين. آمين آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngapunten iki kula ngagem bahasa Jawa menawi tadi ada yang sing boten paham bahasa Indo. Intinipun ingkang